আশ্রয়কে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই উঠছিল নানা অব্যবস্থার অভিযোগ। ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই শনিবার হঠাৎ আশ্রয় পরিদর্শনে যান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। পুরো আশ্রয় ঘুরে দেখেন তিনি এবং বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শনের সময় আশ্রয়ে থাকা বয়স্ক বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন রাজ্যপাল। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন, চিকিৎসা, খাবার সহ বিভিন্ন সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। উপস্থিত আধিকারিকদের কাছ থেকেও পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন তিনি। অভিযোগের বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন রাজ্যপাল। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। রাজ্যপালের এই আকস্মিক সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। तो एक हफ्ता आप 2 महीने का इंचार्ज है, हम एक हफ्ते के लिए इंचार्ज होते थे, 2 लोगों का 1 हफ्ते के लिए इंचार्ज होते थे। तो ये हफ्ते में कितने लोग हैं, कितने 5 रुपए 30 पैसे से हफ्ते में कितना होता है, तो हफ्ते में क्या क्या मंगाना है, क्या क्या रेट है, क्या क्या सस्ता रेट है और उसको अच्छे से कैसे बना सकते हैं और हफ्ते में कितने बार स्पीड दे सकते हैं, ये करते थे। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। और दूसरा भी इधर स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स का हॉस्टल भी होता है। स्टूडेंट्स के में भी जब वो हॉस्टल में रहते थे उसका भी मेस होता है। तो वो भी स्टूडेंट के टाइम पे भी जब होता है तो 1972-73 का बात। এবার প্রশ্ন, কুঞ্জবন আশ্রয়ের অব্যবস্থার অভিযোগ কি শুধুই তদন্তে সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে সত্যি বদলাবে আশ্রয়ের চিত্র? এখন সেদিকেই নজর।